Bonjour, salam alaikum. On est le 18 janvier. حبيت نهضر لكم على الغاز دو شيست. الغاز الصخري خاطر في هذا الوقت راهم يهضروا عليه بزاف في الجزائر اي سا سو كومبرون. يعني دعوة خطيرة. بون نقدم روحي انايا عبد القادر سعد الله. سوي دكتور جيوسيونس. خدمت في الجزائر في الجامعة، قريت من 65 حتى 94. بون خدمت في كل جهة، الصحراء، الغوكار، الأطلس الصحراوي والتل لو نور، وخاصة في بلاد القبائل لا غروند كابيلي. ومن بعد كي جيت هنا للنرويج خدمت من 96 حتى لدرك. Bon, j'ai étudié des réservoirs. Les réservoirs يعني مخزن الحجرة اللي يكون فيها البترول ولا الغاز يسموها en français réservoir. Bon, j'ai étudié des réservoirs في la Norvège, في الدنمارك، في انجلترا، الايطالي، قطر، العراق، العراق، اليمن، العربية السعودية، كازاخستان والفيتنام وترينيداد توباغو. بون درت دراسات، كونت شاركتي في 1999 درت دراسات للشركات كيما بي بي، كونوكو فيليبس، ميرسك، نورسك هيدرو، بي جي اس، بيرترا، سعودي ارامكو، شال، ستاتول، تاليسمان، دينو، ارال، شيفرون، غازبرون، برام اي كاوسي كويت. صح الله غالب ما درتش السولاداك، راح تفهموا علاش. ريزرفوار، لي ريزرفوار سي الحجرة اللي يكون فيها بترول، خزان. ها هو واحد نقربه لكم تشوفوه، كي تشوفوا ça c'est un morceau de récif qu'il corail, c'est des polypiers. Et si vous faites attention, vous voyez des petits trous. تشوفوا مليح تشوفوا غير صغار كاين اللي كبار شوية، وفي نفس الوقت تشوفوا باللي في الحقيقة كل غار متصل مع الآخر. هادي en français يقولوا لها لا بوروزيتي ولا بيرميابيليتي. لا بوروزيتي سي الفراغ اللي في الحجرة، وهذا الفراغ يكون معمر بالبترول ولا بالغاز وبالماء ولا كاين شي خطرات في ثلاثة. هذا و بيرميابيليتي يعني هذا البترول اللي راه لداخل والغاز والماء يقدر القطرة مع قطرة تتصل مع الأخرى ويخرجوا ولا يقعدوا مترابطين. هذه لا بيرميابيليتي تاني on peut la mesurer. هاهي نوع وقت آخر تاع هذا. هادي تشوفوا كي نحكها هكا يوليك اللي لاكري هكذا. هادي سي التشولك، سي لاكري. C'est un très grand réservoir هنايا en Norvège. C'est l'Ecofisk. صح تشوفوا الغيران غير صغار حتى لداخل. كلي شغل. ها هو هاد النوع كلي شغل تقول الخبز مثلا كي المطلوع. شوف الغيران هادو اللي فيه هما اللي يكونوا معمرين. هادو سا سي دي بون ريزرفوار كلاسيك. وكاين لي شيست، ها هو واحد تشوفو كي مصير. ها سي
كوم د لاردواز، غير الاخر كان كل مطلوع معمر قابي، وهذا كيزرع ولا كيخبزو في الفطير. كي تجي تشوف ما تبان حتى ثقبة اللي تتعمر بالغاز ولا بالبترول. باش بصح كيما هادي باش تشوفوها كي هاك بالعين ما تبانش، بصح كي نحكمو آلة كالميكروسكوب نلقو بلي هنايا كاين بصح تلقاها قد راس اليبرة. شوفوا هاد اليبرة ماشي هاد الراس الأحمر، الراس الآخر قدها، يعني غير صغيرة. باش تخرج الغاز والبترول والماء اللي يكون فيه هادي خصك لازم مهراس، خصك ترحيها عادة تقدر تخرج منها هذيك القطرة تاع الغاز. بصح كي تكون في قاع البير خاطر يديروا الفوراج هابطين حتى كيما بالنسبة لمجية عين صالح بدو 3 كيلومتر دو بروفوندور. كاين واحد لا تكنيك كي كونسيست ا كاسي لا روش، خصك تهدمها. on appelle ça le fracking en anglais، يعني détruire la roche. Et bien sûr on la détruit، on fait ce qu'on appelle une cataclase، cataclasite. هاي وحدها كي تشوفوا هاي قاع الحجر البيضاء الأصلية مكسرة قاع، وهذا اللي كحل هذاك كلي شغل مازالت رابطة بيناتهم. هاي نوع آخر تاني كيفاش محسوب الحجرة تتهدم. هذه عجبتني، درتها كرافات بولوطاي كما يقولوا الانجليز. هو نوع آخر تاني وين لا roche a été cataclasée. C'est-à-dire ça c'est une cataclase de la roche de façon naturelle كما تصرى داخل تحت الأرض. هو النوع آخر وين الحجرة الأصلية كلي شغل هاك ومن بعد تكسرت. Il y a des fractures, ça c'est des fractures, mais qui ont été remplies par du quartz. هذه تاني تصرى en profondeur. بصح باش دير لها هذا النوع تاع الحجرة le schiste، il faut le détruire et on utilise on pompe de l'eau. Alors il faut faire un forage vertical et après à une certaine profondeur كيوصلوا مثلا 2 ولا 3 كيلومتر بالنسبة لمجية عين صالح، يعاود يروح اوريزونتال هكذاك، يروح عدة كيلومتر. أنا اللي درسته خطرة الفوراج راح 12 كيلومتر هكذا اوريزونتال. معناتها كي يوصلوا لهذاك الشيست يروحوا من جهة ما على باليش بالك 10 كيلومتر من جهة أخرى، كيف من جهة أخرى. ومن بعد ils vont pomper l'eau pour créer une pression pour casser la roche. Donc à de très fortes pressions ils envoient l'eau et ils envoient de très grandes quantités d'eau. On parle de 15 à 25 millions de litres d'eau par puits. Bon, il y a des risques. يعني l'exploitation a montré de par le monde في العالم كاع باينة باللي des risques catastrophiques. C'est pas des risques uniquement d'argent. حنا بالنسبة لينا les risques c'est la pollution تاع الماء. الماء اللي راه في الكونتينونتال انتركالاري تيرمينال سكون ابل لا نابال بيان لي ريزيرف دو. هذا الماء اللي
جاي الفوق. يقول لك لي فراكتور ما يطلعوش حتى مليشيست اللي راهم في بالي في السيلينيان ولا في الديفونيان ما يطلعوش فوق. هذه غلطة كبيرة، لخاطر كي هذاك لي فراكتور كي يدخلوا داخل في الشيست، le réseau de fractures qui va se créer en fin de compte dans ces cataclasses, ce réseau de cataclasses, il va arriver jusqu'au toit, le toit des schistes. Et là, il passe à l'autre formation. Quelle est l'autre formation? Si c'est les schistes du silurien, c'est le dévonien. Si c'est le franien, c'est du nouveau à l'intérieur du dévonien, le dévonien, les grilles sont déjà fracturées. Donc, le grand danger, c'est qu'il rejoint un réseau de fractures qui existe déjà. Et c'est ça qui fait que les produits, parce qu'on injecte de l'eau avec des produits chimiques, avec du sable, etc., et ça va contaminer les nappes de l'albien qui servent de réservoir potable pour toute la population du Sahara. Alors les accidents. Les accidents, bien sûr, il y en a, il y en a eu. Il y en a eu en Algérie, on en connaît, bon, mais donc, il y a eu un accident très, très, très grave à Ouargla. واحد c'est Rourde, le bassin, le gisement de Rourde el-Bagel qui a été détruit. C'était le deuxième gisement d'Algérie. بالك قد حسيم سعود بالك قد حسير بن. Je ne connais pas les détails parce que les informations de son attaque باش يمدهم ليا قال لك عبد القادر يحضر بزاف ويكتب بزاف دونك ما توروا له والو. بون نسمع هاك وهاك برك. وكاين حوض برقاوي هذاك في مجيت ورقه. هذا سي هذا غادي نوريها لكم باسكو درك راه يبان ساتيليت. غادي نوريها لكم بالعقل برك. راكم تشوفوها روحوا الارث جوجل الجزائر نقربوا نقربوا نروحوا هايا الجزائر هنا الفوق بون نحو قحدو خضر هذا هاي حسيب سعود هنا ورقلة وهنا هايا كي تقرب نزيدو نقربو لا جاو يحفروا en 1978 كل شي غرق ولات كل شي طاح والماء نتاع l'Albien هنا il est touché. Bon, comment ça s'est passé, etc. Je connais pas exactement, mais ça a fait, c'est un trou qui fait presque 1 kilomètre de diamètre. Bon, donc les accidents, kainin. Faut pas nous dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, je vous remercie.